দেখে হ্যাঁ আমার বাচ্চা এলে পরে তো সব বইগুলোই কিনে নিয়ে চলে যাবে। খুবই ভালো বইগুলো, বাচ্চাদেরকে একটু एंटरटेन করার জন্য। राजकोट का अच्छा, क्या क्या है, क्या क्या? लाइट नमकीन। हाँ बोलो बोलो। रोस्टेड लाइट नमकीन। अच्छा, इसमें कौन सा क्या है, किसमें ये जैसा क्या है? ये मसाला समोसा है सर। अच्छा, क्या प्राइस है इसका? 150 रुपये का 250 ग्राम। और ये क्या है? ये रागी चिप है। रागी चिप। अच्छा, और ये चोसा आम। अच्छा, और ये क्या है? काजी बिस्किट। अच्छा, थोड़ा अलग, ये तो गाठिया है, इसको सबको मालूम है। स्पेशल क्या है तुम्हारे पास, ये पता? स्पेशल आइटम है कॉर्न का बना हुआ रबड़ लागा। हाँ, कॉर्न का बना हुआ टोपा है, रबड़ लागा अंदर एवरीडे। ये आएगा हमारा सर रोस्टेड है, बिना तेल का बना हुआ। गुजरात का फेवरेट पास्ता आएगा ये। अरे ज़्यादा मत खिलाओ। नहीं, अच्छा टेस्ट तो अच्छा है, खाओ अच्छे दादा। कितना क्या स्टार्टिंग के प्राइस क्या है, कितना करके किलो? हमारा 200 से है। बोलो स्टार्टिंग प्राइस बताओ। 150 रुपये पाव है सर। 150 रुपये। हेलो दोस्तों, आपको बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज आपको फिर से हम एक नया ट्रेड फेयर में लेकर जाने वाले हैं। इस ट्रेड फेयर का नाम है इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2023। ये ट्रेड फेयर कब, कहां, कब से स्टार्ट हो रहा है, कितना दिन चलेगा, कितना बजे से स्टार्ट हो रहा है, कितना बजे तक, शाम को कितना बजे तक चलेगा, ये पूरा जानकारी आज अब हम देने वाले हैं। इस इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में कितना कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सा कंट्री और हमारे देश के कितने स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पूरा डिटेल्स जानकारी आपको पूरा वीडियो में मिलेगा। अगर आप बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक क्लिक करना है और आपको ढेर सारा बिजनेस आइडिया के बारे में नॉलेज मिलता रहेगा। और जितना कोलकाता बेस, जितना जो कुछ ट्रेड फेयर से लेकर होलसेल बिजनेस का पूरा आइडिया मिलता रहेगा। ऐसे तो हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप देखते रहिए, देखिए। और अभी जो आपको जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले आप ये ट्रेड फेयर साइंस सिटी ट्रेड फेयर, साइंस सिटी इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में आप आइएगा कैसे? अगर आप सियालदा से आते हैं तो सियालदा से साइंस सिटी का बस अवेलेबल है, कार अवेलेबल है। आप अगर पर्सनल कार में आ रहे हैं तो कार पार्किंग का भी बहुत अच्छा सुविधा है, बाइक में आ सकते हैं। अगर आप हावड़ा से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट साइंस सिटी चिंगड़ी हट होके आपको साइंस सिटी बस स्टॉप में उतरना है और 1 नंबर और 2 नंबर गेट में आना है। अगर आप DLF से आ रहे हैं, DLF 1, DLF 2 या तो चिनार पार्क से आ रहे हैं तो आपको साइंस सिटी वाला बस पकड़ना है और आप इस ट्रेड फेयर में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब घूमने आ सकते हैं। इस ट्रेड फेयर का टिकट फीस है 60 रुपीज़ ओनली। और इफ़ 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ और ये जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 तक ये मेला, ये ट्रेड फेयर चलेगा। इस ट्रेड फेयर में आपको बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स, फर्नीचर, लाइफस्टाइल्स, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारा फ्रोजन फूड्स, प्रोसेस फूड, बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आपको जो हम शेयर करने जाने वाले हैं, अभी एक पार्ट 1 है, आपको आगे भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, पार्ट 2 भी आएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है वीडियो का, आप इसको देखिए। आपको अगर अच्छा लगे तो सेकंड पार्ट भी आने वाला है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टाइम लगेगा, इसलिए हम सोचा कि चलो स्टार्टिंग कर देते हैं, पब्लिक को समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। গ্রামের লোকরা ধুতি বলি, এনারা ভাপা পিঠে বলেন। আমার 27 তারিখ থেকে আবার আছে, আবার আছে 27 তারিখ থেকে। এখানে 26-এ শেষ। খাবারের ভ্যারাইটিস, যারা এগুলো খেতে ভালোবাসেন, ফুড প্রেমী, তাদের জন্য এই জায়গাটা খুবই ভালো, একটাও বাদ যাবে না। প্রত্যেকটা আইটেমই খুব লোভনীয় খাবারের ইয়ে রয়েছে।
পিৎজা, দেশি গ্রিল, এখানে কী রয়েছে? ও কাবাব, চাই, পোলাও, মোমো। যে যে টেস্টের খাবার পছন্দ করেন তার জন্য রয়েছে। এমন কেউ নেই যে তার মনের মতো খাবার পাবেন না। বড়া পাও, চলুন দিল্লির খাবার রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের দেখালাম স্যান্ডউইচ, বার্গার, ছোলা ভাটোরা। এখানে আপনার চা প্রেমী, কফি প্রেমী, ঠিক আছে, স্ন্যাক্স, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং খাবারে রয়েছে। এখানে আপনার বেভারেজ রয়েছে, মকটেল অ্যান্ড বেভারেজ, প্রত্যেকটা আইটেম আছে। আপনার যা যেটা ভালো লাগবে আপনারা খান। আইসক্রিম খেয়ে তারপর খাবার কাউন্টার থেকে বেরোন। অবশ্যই খাবার খেতে আসার আগে মনে হয় কাউন্টারে আসতে হবে। ভিড় আরেকবার দেখিয়ে দিই। ফুচকা, আপনার মেট্রো ক্যাভেন্ডারের রয়েছে, সুইটস রয়েছে। সুইটস আপনার শীতের জন্য। এখানে বিরিয়ানি, এখানে রাজস্থানি ফুড, ঠিক আছে। প্রচুর ভালো ভালো খাবার। আমার মুখ থেকে একটু জল চলে আসছে, যদিও আমি খাবার খেয়েছি বলে খাবার ইচ্ছে করছে না, বাট মুখে জল আসছে। মোমো, আচ্ছা ওধারে আপনার কি সাউথ ইন্ডিয়ান কি খাবার বানাচ্ছে। দিল্লির কি খাবার আছে? দিল্লির ফেমাস ছোলা ভাটোরা সব আছে। তো দিল্লির রয়েছে ছোলা ভাটোরা, পাপড়ি চাট, রাজ কচৌরি, সমোসা, গ্রিন, তো আইসক্রিম, মিষ্টি তো দেখলেন। আপনাদের খাবারগুলো দেখিয়ে দিই কী কী এনেছেন আপনারা। আপনারা তো কোথায় কলকাতা তো ডায়মন্ড হারবার থেকে দাদারা এসছেন, ঠিক আছে। আসবেন এনার কাছে, আমাদের লোকাল লোক, কারণ দেশ বিদেশের তো এসছেই, এখানে খেতে হবে, তাই না। চলুন, স্যান্ডউইচ, বার্গার সব হয়ে গেল। এবার আমরা খাবারের কাউন্টার থেকে বেরোবো। সব মেলা ঘোরার থেকে আগে পেট পুজো তো করে নিতে হয়, তাই পেট পুজোটা করিয়ে দিলাম। আমি করলাম না, আমার বাইরের খাবার খুব একটা বেশি পছন্দের নয়, তবুও মুখে জল আসছিল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ক্লিন, পুরো সিস্টেমেটিক ব্যবস্থা, কোনো প্রবলেম নেই। আপনি টিকিট কাউন্টারে এই যে আইসক্রিম, আপনার পপকর্ন আর এই ফুচকা খেয়ে বেরিয়ে এবার আপনি মেলা শুরু করুন। চলুন, প্রথমে কী কী কাউন্টার এসেছে আগে সেগুলো দেখি, তারপরে যদি মনে হয় আমাদের ইন্ডিয়াতে পাওয়া যায় না। ম্যাটগুলো বেশ সুন্দর। दादा किरकम दाम है स्टार्ट एगलो 5200। क्या साइज है? 5x7। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी থেকে এসেছেন দাদারা, ঠিক আছে। দেখুন ভালো ভালো কালেকশন আছে। আমরা আমাদের হস্তমেলাতে দেখেছিলাম, মোটামুটি কালেকশন ভালো ছিল, এখানেও বেশ ভালো। इसका क्या प्राइस है भैया? 1250। क्या साइज है ये? 2x4 सॉरी 4x2। वाह, खूब सुंदर सुंदर 1250 টাকা। दाम तो नेगोशिएबल है ना? मेरा यूट्यूब चैनल है बिजनेस आइडिया। अगर कोई यूट्यूब चैनल से आएगा देख के, तो आप उसको कितना डिस्काउंट दीजिएगा? 20% डिस्काउंट देवे। अपना ये दादा के देखे रखुन, इनार किंग कारपेट, ठीक है। किंग कारपेट যদি আমি বিজনেস আইডিয়া বলে চ্যানেলের নাম করবেন, এই দাদাকে দেখে রাখুন, বলবেন এখানে লোকাল দোকান भी আছে। হ্যাঁ, লোকালের দোকান কৈখালিতে। আচ্ছা, ভিআইপি আপনার হলদিরামের পাশেই কৈখালি, হ্যাঁ, এয়ারপোর্টের কাছাকাছি। যদি কোনো দরকার হয় আপনার নাম্বার দিয়ে দেন, 9140381201। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি এনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ইনি লোকাল লোক,
যদিও ইউপি থেকে হয়তো ওনারা কালেকশন করেন বা ইউনিতে সব রয়েছে। ভালো ভালো কালেকশন। হ্যাঁ, এই তো দাদাকে দেখে রাখুন, খুব ভালো, খুব ভালো দাদা, কার্পেট, টাপটেড কার্পেট, নাটেড কার্পেট, হর কার্পেট সব পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। খুব ভালো লাগলো ইনার রেসপন্ড। হ্যাঁ, তো যদি দরকার হয় আপনি বলবেন আমার চ্যানেলের নাম করে, তাহলে উনি 20% ডিসকাউন্ট দেবেন। এটা বিরাট ব্যাপার, আমার ভালো লাগলো। এই দেখুন আচার পাঁপড়, ইনি এসছেন রাজস্থানী। थोड़ा सा टेस्ट कराइए, एकदम थोड़ा सा दीजिए। भाई साहब थोड़ा आइए ना, 2 मिनट। एक थोड़ा हमको आपका जो अचार है, राजस्थानी अचार है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाइए ना। क्या क्या है, क्या प्राइस है थोड़ा? ये नींबू का क्या प्राइस है इसका? 100 रुपये का 250 ग्राम, 400 रुपये के जी। 400 टका किलो। ये बैर का? ये बेर नहीं, हमारे बोलते हैं लेसुआ। हाँ, लेसुआ लेसुआ लेसुआ। अच्छा, যাও লেসুয়া बोलते हैं इसे जलपाई। জলপাই। আচ্ছা, জলপাইয়ের আচার। এটা কি इसका प्राइस? सेम प्राइस है, 100 रुपये का 250 ग्राम कोई नहीं। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে 100 মানে 400 টাকা কিলো ইচ অ্যান্ড এভরি আপনি আচার পেয়ে যাবেন। ভ্যারাইটিস আচার, রাজস্থানী আচার, রাজস্থানী লোকদের জন্য, মারওয়াড়ি লোকদের জন্য এটা খুবই ফেমাস হবে আশা করি। আর পাঁপড়, পাঁপড় भैया पापड़? पापड़ भी ऐसे खाकरा जो टकरी के पापड़ खाते हैं। हाँ खाकरा हाँ, जेठालाल खाते हैं, जेठालाल। अच्छा अच्छा, जेठालाल जेठा खाए सेटा। क्या प्राइस है इसका? 150 का एक 150 का। एटार 150 টাকা 200 গ্রাম। कितना पीस है इसमें? एक कोटी का सर ये 200 ग्राम है। আচ্ছা আচ্ছা, 200 গ্রাম ওজনের হিসাবে আছে। আচ্ছা, আপনি স্পেশাল আম নানা রকম রয়েছে, আপনি দেখুন হিন্দিতে লেখা রয়েছে, এগুলো এইসব আচার এখানে পেয়ে যাবেন রাজস্থানী। চলুন আরও ভিতরে যাই, এক জায়গায় অত সময় নিলে এবারে হয়তো সারাদিনে, মানে একদিনের মেলার নয় এটা। আর এখানে রয়েছে বোম্বে ভেলপুরি। আচ্ছা, বোম্বে ভেলপুরি এসেছে খাওয়ার জন্য, ভালো ভালো আইটেম এসছে। এখানে রয়েছে আপনার দ্য ম্যান কোম্পানি। नहीं भैया, हम थोड़ा यूट्यूब का लिया, यूट्यूब से। हाँ, वही दिखा रहे हैं। यूट्यूब से मोबाइल हटाओ। हाँ, कैसा, कितना रुपया से स्टार्ट है भैया? कितना रुपया से स्टार्ट है आपका? स्टार्टिंग परफ्यूम हाँ, 70 से स्टार्ट है। 370 টাকা থেকে স্টার্ট আছে। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? इंडियन प्रोडक्ट, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট আছে, कंपनी। ম্যান কোম্পানি থেকে এসেছে। मैन का पूरा দেখুন আপনার, দেখুন এনার কাছে हेयर केयर से स्टार्ट करके हेयर वैक्स है, अच्छा। हेयर क्रीम है, अच्छा शेविंग फोम है, मॉइस्चराइजिंग है, फेस वॉश है, सब कुछ है। আচ্ছা আচ্ছা, ग्रूमिंग आइटम। মেন্স গ্রুমিং। আচ্ছা, যেমন তো লেডিসদেরই আমরা প্রচার করি বা দেখি, এই দাদা এসছেন আমাদের জন্য কিছু ভেবে, যে আমরা যেন একটু একটু মাঝারে চলতে পারি। হ্যাঁ, ছেলেদের জন্য কেউ ভাবে না, দাদারা ভেবেছেন। আমাদের ব্র্যান্ড আচ্ছা, সাউথ সিটিতে পাওয়া যাবে। সাউথ সিটিতে পাওয়া যাবে। আপনাদের একটা নাম্বার বলুন। সাউথ সিটি সেকেন্ড ফ্লোরে আছে। সিটি সেন্টার 1 এ গ্রাউন্ড ফ্লোর, আচ্ছা সিটি সেন্টার 2 তে গ্রাউন্ড ফ্লোর। আচ্ছা ইভেন আমাদের কলকাতা এয়ারপোর্টে আছে ডোমেস্টিকে। আচ্ছা, আপনাদের একটা নাম্বার দিন, যাতে আপনার অনেকে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। যাতে ছেলেদের জন্য কেউ ভাবে না, আপনারা ভেবেছেন, এটার জন্য তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তাই না? আচ্ছা, ফ্ল্যাট 50% ডিসকাউন্ট। সিটিজেনের জন্য ফ্ল্যাট 50% ডিসকাউন্ট। আর আমার চ্যানেলের নাম করে যদি আসে, আপনার বিজনেস যদি আসবে বাই 1 গেট 1 দিতে পারি। আচ্ছা, বাই 1 গেট 1। আচ্ছা, আমার বিজনেস আইডিয়া চ্যানেলের নাম করে কেউ যদি আসে আর এই ভিডিওর স্ক্রিনশট দেখায়, তাহলে আপনি অবশ্যই বাই 1 গেট 1 ফ্রি করবেন। যাক, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। আপনার নাম্বারটা একটু বলে দিন। আমার নাম্বার হলো 9331576718। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, যদি কাউরি আপনার এই যে দাদারা আমাদের জন্য ভেবেছেন, এটা সত্যি ভালো লাগলো, ভিতরে একটা গুড ফিলিং আসছে। তো নাম্বারে এই ব্র্যান্ড লোগোটা দেখে আসবে। আচ্ছা, এই লোগোটা দেখুন, এই লোগোটা এনাদের ব্র্যান্ড, নিজস্ব ব্র্যান্ড একদম। আমাদের কলকাতায় অনেক কাউন্টার রয়েছে, এয়ারপোর্টের থেকে শুরু করে সিটি সেন্টার 1, সিটি সেন্টার 2, মানে সিসি 1, সিসি 2, হ্যাঁ, সাউথ সিটি মলে। তাহলে তো ভালোই, থ্যাংক ইউ দাদা। এই দেখুন, আমাদের ইন্ডিয়ান এমএসএমইর একটা ভালো সংস্থা, যে এমএসএমইর তরফ থেকে এসছেন হ্যান্ডব্যাগ। হ্যাঁ, মিস অ্যাটিটিউড NISCO জেনারেশন। দাদা, এই সব লেদারের প্রোডাক্ট? हाँ जी सर। বাহ, এ আপনি কলকাতা থেকে এসছেন? नहीं सर, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা,
मोटामोटी बैगेर की प्राइस है क्या, कितना प्राइस है इसका बताइएगा? 2500 से स्टार्ट है। 2500 से स्टार्ट कौन सा है प्रोडक्ट? अच्छा এটা 2500 টাকা দাম। আচ্ছা আর 15 वाला ওসব, আচ্ছা এগুলো হচ্ছে 15000 টাকা দাম। তো যাই হোক কালেকশানগুলো তো অবশ্যই ভালো, ভালো লাগছে দেখতে। এনার দোকানটা হচ্ছে আপনার মিস অ্যাটিটিউড। ভালো কালেকশন, বেশি লেডিসদের এতে থাকলে লেডিসরা ভিড় করে। গুজরাট ক্রাফট মার্কেট আপাতত এখানে আমি যা দেখছি সব ইন্ডিয়ান। এটা মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে। ভাই সাহেব आप कहाँ से? कश्मीर से। देखो कश्मीर থেকে এসেছেন। स्टार्टिंग क्या प्राइस है भैया आपका चद्दर का? चादर का अलग अलग रेट। ये क्या है, चद्दर ही है ना? शॉल, चादर है, शॉल है, शॉल कितना प्राइस है? स्टूल है, अच्छा मीना है। आपको क्या चाहिए? नहीं, हम एक्चुअली यूट्यूब चैनल से आए हुए हैं। ठीक, आप क्या बना रहे हो? हाँ, तो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ब्लॉग? हाँ हाँ, ब्लॉग बना रहे हैं। किस नाम से ब्लॉग नाम था? बिजनेस आइडिया मेरा चैनल का नाम है। क्या क्या? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया हाँ, दे रहे हो किसी को? बिजनेस आइडिया मिला? बहुत सारा मिल रहा है यार, बहुत सारा। ये जो आपका अभी हम आए हैं तो इसमें भी तो धंधा हो सकता है ना। आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेगा, फिर वो होलसेल कर सकता है अपना। आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, तो आपका नंबर दे दीजिए। 9149976679। मेरा क्या नाम है आपका? जुबैर अहमद। हमारे अच्छा। साथ कांटेक्ट कर लीजिए। आप कहाँ से? अभी डायरेक्ट कश्मीर से। अभी कलकत्ता में रहते हैं? कहाँ कहीं रहते हैं क्या? नहीं, मेले में आए फिर चला जाइएगा? नहीं नहीं नहीं, हम रहते हैं यहाँ। कहाँ कलकत्ते में? कहाँ रहता है? VIP में था के। अच्छा, मोटामोटी स्टार्टिंग क्या प्राइस है बताइए ना। आपको अच्छा वाला प्राइस करके देंगे। यहाँ पर तो हमारा कस्टमर वाला ये एग्जीबिशन लगा है। अच्छा, आपको अच्छा वाला प्राइस। আচ্ছা, এই ইনার বক্তব্য হচ্ছে যদি আমার সঙ্গে হোলসেলে ব্যবসা করতে কেউ চাও তাহলে আপনি ওনার নাম্বার দিয়ে দিলেন, এই নাম্বারে আপনি কন্ট্যাক্ট করুন। এবং হোলসেলের এই শীতের জন্য ভালো এই ব্যবসা, দারুণ ব্যবসা, এর ডিমান্ড আছে। কাশ্মীরি নাম শুনেই তো মানুষ পাগল হয়ে যায় যে চাদর বা শাল। सबसे बेस्ट वाला प्राइस है। हाँ, सब থেকে ভালো রেট দেবেন বলছেন। अच्छा, मेरा बिजनेस आइडिया चैनल का नाम से कोई अगर आपके पास इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको कितना डिस्काउंट दीजिएगा? उसको हम 40% डिस्काउंट 40% ডিসকাউন্ট দেবেন। आपके नाम के। হ্যাঁ, যদি বিজনেস আইডিয়া চ্যানেলের নাম করে স্ক্রিনশট নিয়ে ওনাকে দেখান তাহলে উনি 40% 40% ডিসকাউন্ট দেবে। চলো, থ্যাংক ইউ। হ্যান্ডিক্রাফট, বাহ, ধূপের একটা ভালো কালেকশান আছে। হ্যাঁ, আমি তো ধূপ শুঙাতে পারবো না, তবে ধূপের যে স্মোকটা হচ্ছে খুব ভালো লাগছে দেখতে। বলছি ব্লগ করছি, আমার বিজনেস আইডিয়া চ্যানেল আছে, তো আমি বলছি ধূপ তো শুঙাতে পারবো না, তবে এটা বেশ সুন্দর লাগছে তাই দেখে দিলাম। কোথা থেকে এসছেন দাদা আপনারা? কলকাতা থেকে এসছেন। আচ্ছা, আপনাদের মোটামুটি সব নিজস্ব প্রোডাক্ট নাকি? বাহ, কীরকম দাম স্টার্ট কি আছে, কি স্পেশাল কি আছে আপনাদের? আমাদের একটু বলুন। আমাদের হ্যাঁ, ধূপের মধ্যে স্পেশাল কি আছে যেটা? আচ্ছা, ধুনো চন্দন আছে স্পেশাল। যাই হোক, আমাদের লোকাল লোক আছেন, দেখে রাখুন এনাদেরকে। কোথায় আপনাদের বাড়ি? কোথায়? কাকুরগাছি। আপনার নাম্বারটা বলুন যদি কাউরি ধূপের ব্যবসা করার ইচ্ছা হয়। বিজনেস আইডিয়া আমার চ্যানেলের নাম আছে, ঠিক আছে? যদি কোনো ভদ্রলোক ব্যবসা করতে চায় আপনাদের সঙ্গে আর আমার চ্যানেলের নাম করে আসে, আপনি কত % ডিসকাউন্ট দেবেন? সেটা কোম্পানি অনার নেই তো এখন। আচ্ছা আচ্ছা, থাকলে বলবো। যাই হোক, তো যদি এটা তো একটা ব্যবসার অপশন না, বেকার কত টাকা মিনিমাম ইনভেস্ট করতে হবে যদি ব্যবসা করতে কেউ চাই? তো ওটা কোম্পানি অনার নেই, অনার থাকলে মিনিমাম বলে দিতে পারতো। তাও তো একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা বাজেট থাকতে হবে যে 5000, 10000, 20000। আমার জানা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, একটা নাম্বার দিন, কোম্পানির নাম্বার দিন, উনি যদি কন্ট্যাক্ট করতে চান। কোথা থেকে এটা? কলকাতারই। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে বিজনেস আইডিয়া, ঠিক আছে? যদি বিজনেস আইডিয়া, যদি ধরে নিন কেউ আপনাদের কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই, তাই এই নাম্বারটা যোগাযোগ করতে হবে, তাই তো? আমি বোঝাতে পারলাম বিষয়টা কি? হ্যাঁ, ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ইউটিউব চ্যানেলে। হুম।